Ovakvo pecivo još uvek niste pravili. Okolo hrskavo, a unutra mekano i sočno. Način pripreme nešto drugačiji nego što ste navikli. Razmerimo 700 grama brašna i stavimo u posudu u kojoj ćemo mesiti. Na sredini napravimo ovako jedno malo udubljenje, pa stavimo 10 grama suvog kvasca, jednu kašičicu šećera. Ovdje imam 450 ml vode. Sipate 500 pa malo odvadite. I onda sipam ovako otprilike 100 ml vode i sad sve to ovako izmešam. Prekrijem sa malo brašna, dodam sol, sipam ostatak vode od 450 ml, uspem 20 ml ulja i sad sve mešam varjačom. Skinem ovaj višak sa varjačem i nastavljam da mesim. Mesim da pokupim svo brašno iz posude. Kada testo bude ovako umešano, sve ću ovo da rasklenim sa stola. Vadim testo na radnu površinu i tu ću dodatno da ga izmesim. Testo nije lepljivo, ne morate dodavati brašna. Ukoliko jeste, dodajte slobodno. To će malo da zavisi koliko ste vode razmerili. Dužina ovog mešanja je otprilike minut do 2, da se sve lepo poveže. Otprilike ovako. Uzmete sad jedan sekač, nož, bilo šta od toga i podelite testo na 8 delova. Svaki deo oblikujete u lopticu. Možete i ovako na stolu, možete u ruci, kako god da vam je lakše. Ove loptice ne moraju da budu sve jednake veličine i ne moraju da budu glatke. Pospemo sa malo brašna, radnu površinu, poslažemo ove loptice, malo brašna od gore i ostavimo da stoje 10 do 15 minuta. Za to vreme razmekšam 125 grama maslaca i sipam 100 ml ulja. Cijela ova smesa je još uvek topla, pa će se ovaj ostatak maslaca i rastopiti. Promešam ovako da se sjedini i ostavljam do korišćenja. Skinemo krpu, malo ovako ove kuglice raširimo, pa uzmemo jednu, malo je pritisnemo rukom. Ovdje u brašno uvaljamo sa obe strane, a onda je razvučemo. Razvlačimo na prečnik 15 do 20 cm. Kada razvučemo, stavimo ovako sa strane. Isti postupak ponavljamo sa svih preostalih 7 delova testa. Sljedeće što radimo je da uzmete ovako jedan veći tanjir. Dobro namažete posudu koju ste odabrali i sad birate vama na oko najveći deo testa koji vam je ispao i stavite ga ovako. Dobro ga premažete maslacem i uljem. Posebno dobro mažete ivice, zato što ćemo ostavljati da stoji, pa kako se ne bi usušila. Uzmite drugi deo, stavite preko i opet dobro premažete. Ovako radite sa svim delovima testa. I posljednji deo stavljam od gore. Potpuno isto i njega premazujem. Ostaće ovdje malo, nisam sve utrošila. Uzimam sad jednu kesu ili neki najlon. Prekrivam od gore. Zatim stavljam krpu i ostavljam ovako da stoji 60 minuta. Kada testo odstoji, sklonimo ga ovako sa strane
Pa radnu površinu premažemo ostatkom ovog maslaca i ulja. Pošto će se maslac i ulje stegnuti dok budete čekali, slobodno ga otopite ponovo. I sad uzmete ovako i okrenete. Namestite i sad ovako od sredine polako razvlačite. Gurate sve ivice. Kada testo otprilike razvučete na ovu veličinu, trebalo bi da ga okrenete kako bi se jednostavnije razvlačilo i ravnomernije. Ako vam na neku stranu pukne, ovako slobodno navučite, jer to kad budete uvijali neće se ni primetiti. Uzmete zatim ovako jedan sekač pa isečete. Neka bude ovako. Na svaki deo ću sad staviti ovako komad sira. Punjenje može da bude i slatko i slano, kako god da volite. Odmah zatim i uvijam. Vi možete da presečete i ovdje na pola pa da napravite manje. I to izgleda ovako. Ovdje ću da vam pokažem ako vam se ovako jako raziđe testo kako da uradite sa njim. Ništa, jednostavno ga samo uvijete. I to bi bilo to. Uzmemo pleh, stavimo papir za pečenje ili samo podmažete maslacem. Tamo je ostalo dovoljno da može pleh da se podmaže. Poslažemo rolnice u pleh. Koristimo onaj isti najlon da pokrijemo. Stavimo krpu preko i ostavimo 30 do 60 minuta da stoji koliko god imate vremena. Posle sat vremena rolnice izgledaju ovako. Onda uzmem jedno jaje, jedno žumance i kašiku mleka i sad to lepo fino umutim i sa ovim premazujem rolnice. Sad kad završim, uzmem malo krupne morske soli i pospem od gore. Možete da pospete i nekim semenkama ukoliko tako volite. Pošto ovo završim, uključit ću rernu da se zagreje na 200 stepeni, a rolnice su ostaviti da odstoje taman još koliko je rerni potrebno da se zagreje. Rerna se zagrejala, nosimo ih da se peku. I evo ih, rolnice su ispečene za samo 20 minuta. Uzmete ovaj ostatak maslaca, malo ga ovako izmutite i sad svaku od gore malo premažete. Ukoliko više volite da su od gore hrskave, preskočite. Na kraju dobijete ovaj rezultat. Okolo hrskavo, a unutra mekano i sočno. Prijatno.